हेलो पिला माने आज रही गणित शिक्षण कार्यक्रम को तुम माननको स्वागत। आज आमे आम तृतीय श्रेणी गणित मजा बहिर कैलेंडर रु शिखिबा पाठटी को पढ़िबा। पिला माने तुमको गप शुणिबा को भल लगे ना? आज आमे गोटे छोट गप शुणिबा। रिया आ मीरा दुई भौणी थिले। गोटे दिन से माने निज जेजेमा सहित सांगर जन्मदिन उत्सव को गले। सेठारे केक कटागला, जन्मदिन पालन हैला, नाच गीत हैला, बहुत मजा मजलिस कले। मजा मजलिस करी घर को फेरिले। घर को फेरी देखिले जेजेमा गालरे हाथ दे बसीची। से माने पचारिले, माँ तुमे कौन पे गालरे हाथ दे बसीच ओ मन दुख करी बसीच? सेतबेले जेजेमा कहिले, समस्ते निज निजर जन्म तारीख को मन रखिचंती, किंतु मु मोर जन्म तारीख टी को मन रखि पारु नाही, आउ जन्मदिन मध्य पालन करि पारु नाही। सेतबेले रिया कहिला, एई कथा, एथर मु तुमर जन्मदिन टी को कैलेंडर रे चिन्ह करी रखी देबी एवं छोट फोटो टिए लगाई देबी, तुमे तुमर जन्मदिन मन पकई दे पारिबो। सेतबेले जेजेमा बहुत खुशी होई गले। अच्छा पिला माने तुमे विभिन्न प्रकार कैलेंडर देखिछ? कैलेंडर रो आमे की उपकारिता पाउछे ताहा जानिछ? हाँ, आमे कैलेंडर रो केउ मासरे केउ तारीख केउ बार रे पडुछि ताहा जानि पारुछे। आउ कोन जानि पारुछे? हाँ, आमर जन्मदिन एवं आम सांगसाथी मानकर जन्मदिन केउ मासर केउ तारीख रे पडुछि ताहा मध्य जानि पारुछे। आमे विभिन्न प्रकार पर्वपर्वाणी मध्य पालन करुछे। सेही पर्वपर्वाणी गुड़िक मासर केउ तारीख रे पडुछि ताहा आमे कैलेंडर रो जानि पारुछे। कैलेंडर विषय जानिले वर्तमान देख पिला माने एही कैलेंडर रे सबु मासरे समान दिन संख्या नाही। केउ मासरे 30 दिन अछि, केउ मासरे 31 दिन अछि, केउ मासरे 28 दिन अछि, ताहा आमे जानिबा आस। पिला माने आमे एबे मुठी साहाय्य रे केउ मासरे केते दिन ताहा जानिबा। देख मुठीर ऊपर भाग रहिछि, तळ भाग रहिछि। जेउ मास गुड़िक ऊपर भाग रे रहइबो सेही मास गुड़िकर दिन संख्या हेबो 31 दिन। जेउ मास गुड़िक तळ घरे रहइबो सेही गुड़िकर दिन संख्या हेबो 30 दिन। किंतु फेब्रुआरी मासरे टिके भिन्न प्रकारर हेबो। फेब्रुआरी मासरे 28 दिन किंबा 29 दिन हेबो। तुम मानक मनरे संदेह हेउछि ना 28 दिन ना 29 दिन? ताहा आमे आगो को आलोचना करिबा। वर्तमान देखिबा। देख एटी मुठी चिन्ह अछि, एटा ऊपर को रहिछि जनवरी मास 31 दिन हैला। एटा फेब्रुआरी मास तळु को रहिछि 28 दिन किंबा 29 दिन। मार्च मास ऊपर को रहिछि 31 दिन हेबो। सेपरि एप्रिल मास तळु को रहिछि ताहा 30 दिन हेबो। मे मास ऊपर को रहिछि ताहा 31 दिन हेबो। पुणी देख जून मास तळु को रहिछि ताहा 30 दिन हेबो। जुलाई मास ऊपर को रहिछि ताहा 31 दिन हेबो। पुणी आरंभ हेबो अगस्त मास। मुठीर आउथर आरंभ को आसीबा। आरंभटी ऊपर भाग रे रहउछि, तेणु अगस्त मास ऊपर को रहिला केते दिन हेबो? 31 दिन हेबो। सेप्टेम्बर मास तळ को रहउछि, केते दिन हेबो? 30 दिन हेबो। सेपरि देख अक्टोबर मास ऊपर को रहउछि, केते दिन हेबो? 31 दिन हेबो। नवेम्बर मास तळ को रहउछि, केते दिन हेबो? 30 दिन हेबो। सेपरि शेष मास डिसेम्बर मासटी ऊपर को रहउछि, दिन संख्या केते हेबो? हाँ, 31 दिन हेबो। पिला माने आमे केउ मासरे केते दिन ताहा जानिले। वर्तमान कहिलो आमर 31 दिनिया मास संख्या केतोटी? हाँ, 7टी।
କ'ଣ କ'ଣ? ଜାନୁଆରୀ ମାସ, ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ମେ ମାସ, ଜୁଲାଇ ମାସ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ, ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଓ ଡିସେମ୍ବର ମାସ। ତାହେଲେ ମୋଟ 31 ଦିନିଆ କେତୋଟି ମାସ? ହଁ, 7ଟି ମାସ। ସେହିପରି କହିଲ 28 ବା 29 ଦିନିଆ ମାସ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ହଁ, ଗୋଟିଏ। କ'ଣ ସେଇ ମାସଟି? ଫେବୃଆରୀ ମାସ। ସେହିପରି କହିଲ ଆମର 30 ଦିନିଆ ମାସ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? 4ଟି। କ'ଣ କ'ଣ? ଏପ୍ରିଲ, ଜୁନ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ନଭେମ୍ବର। ତାହେଲେ କହିଲ 30 ଦିନିଆ ମାସ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ହଁ, 4ଟି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଠାରେ 2024 ମସିହା ଜୁଲାଇ ମାସର କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟି ଦେଖୁଛ। ସେହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଉପରେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଜାଣିବା। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ଜୁଲାଇ ମାସର ମୋଟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି? ହଁ, ଜୁଲାଇ ମାସର ମୋଟ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 31। ଜୁଲାଇ ମାସର ପୂର୍ବ ମାସର ନାମଟି କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ମାସ ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆସେ? ହଁ, ଜୁନ। ଜୁନ ମାସ ପରେ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆସେ। ଜୁଲାଇ ମାସର ପର ମାସର ନାମଟି କ'ଣ? ଜୁଲାଇ ମାସ ପରେ କେଉଁ ମାସଟି ଆସେ? ହଁ, ଅଗଷ୍ଟ ମାସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋତେ କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ବର୍ଷର ସପ୍ତମ ମାସର ନାମଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ମାସ ଆସୁଛି? ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ, ଜୁଲାଇ। ହଁ, ଜୁଲାଇ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ବୁଧବାର ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା। କହିଲ ଦେଖି ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ ବୁଧବାରଟି କେଉଁ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି? ହଁ, 3 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବୁଧବାରଟି 10 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି। ତୃତୀୟ ବୁଧବାରଟି 17 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି। ଚତୁର୍ଥ ବୁଧବାରଟି 24 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି। ଶେଷ ବୁଧବାରଟି 31 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେତୋଟି ଶନିବାର ଅଛି? ଆସ ଗଣିବା। 1, 2, 3, 4। ତାହେଲେ କହିଲ ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେତୋଟି ଶନିବାର ଅଛି? ହଁ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ 4ଟି ଶନିବାର ଅଛି। ପିଲାମାନେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟିକୁ ଦେଖି କହିଲ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ମାସ? ହଁ, ଜୁଲାଇ ମାସ। କେଉଁ ମାସ? ପିଲାମାନେ ମାସର ପ୍ରଥମ ବୁଧବାରଟି କେଉଁ ତାରିଖ କହିଲ? ହଁ, 3 ତାରିଖ। ତାହେଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଧବାରଟି କେତେ ତାରିଖ ଆସିବ? ସପ୍ତାହକ 7 ଦିନ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୁଧବାରଟି 7 ଦିନ ପରେ ଆସିବ। 3 ମିଶାଣ 7 ସମାନ 10। ଦେଖିଲ, ଯଦି ପ୍ରଥମ ବୁଧବାରଟି 3 ତାରିଖରେ ଆସୁଛି, ତା ପର ବୁଧବାରଟି ହଁ 10 ତାରିଖରେ ଆସିବ। କହିଲ ଦେଖି, ତା ପର ବୁଧବାରଟି କେଉଁ ତାରିଖରେ ଆସିବ? ହଁ, 17 ତାରିଖରେ ଆସିବ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କହିଲ, ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋମବାରଟି 8 ତାରିଖରେ ପଡ଼ିଛି। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ସୋମବାରଟି କେଉଁ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ? 8 ମିଶାଣ 7 ସମାନ 15। ଅର୍ଥାତ୍ ତୃତୀୟ ସୋମବାରଟି ପଡ଼ିବ 15 ତାରିଖରେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋମବାରଟି କେଉଁ ତାରିଖରେ ପଡ଼ିବ? 15 ମିଶାଣ 7 22।
देख 22 तारीख रे पड़ी ना। हाँ पिला माने आमे माने पढ़ी फेब्रुआरी मासरे 28 दिन किंबा 29 दिन हुए। वर्तमान आमे जानिबा केउ वर्ष 28 दिन हुए केउ वर्ष 29 दिन हुए। जेउ वर्षटी 4 द्वारा विभाज्य हुए सही वर्ष को आमे अधिवर्ष कहिबा। वर्तमान देखिबा 2024 मसीहा ताकू आमे 4 द्वारा विभाज्य करिबा। प्रथम संख्याटी है 2 संख्याटी 4 द्वारा जीव कि नहीं तेणु आमे नबा केते 20 4 5 20 2 ओल्लाइबा 2 4 द्वारा विभाज्य कि नहीं 4 0 0 एबे केते ओल्लाइबा 4 4 को बणिकारे 24 आसुची कि हाँ 4 सौख 24 भागशेष केते रहिला 0 अर्थात 2024 मसीहाटी 4 द्वारा विभाज्य। जो मसीहाटी 4 द्वारा विभाज्य सेही मसीहा को आमे अधिवर्ष कहिबा। अधिवर्ष रे फेब्रुआरी मासटी 29 दिन हुए। अन्य सब वर्ष फेब्रुआरी मासटी 28 दिन हुए। पिला माने एठारे गोटे कैलेंडर देख एठारे केते गुड़िए दिन संख्या लिखा जाए नहीं आमे सही दिन संख्या गुड़िक पूरण करिबा। देख शनिवार दिन 13 तारीख होइची 13 तारीखर परदिनटी 14 तारीख 14 तारीखटी केउ बार पड़िबो हाँ रविवार पड़िबो। 14 तारीखर परदिनटी 15 तारीख 15 तारीखटी केउ बार पड़िबो सोमवार पड़िबो। 15 तारीखर परबारटी 16 तारीख हाँ 16 तारीखटी केउ बार पड़िबो मंगलवार पड़िबो। 16 तारीखर परबारटी 17 तारीख 17 तारीखटी केउ बार पड़िबो बुधवार पड़िबो। 17 तारीखर परबारटी 18 तारीख 18 तारीखटी केउ बार पड़िबो हाँ गुरुवार पड़िबो। 18 तारीखर परदिनटी 19 तारीख 19 तारीखटी केउ बार आसीबो हाँ शुक्रवार आसीबो। 19 तारीखर परदिनटी 20 तारीख 20 तारीखटी केउ बार हबो शनिवार हेबो। 20 तारीखर परदिनटी 21 तारीख 21 तारीखटी केउ बार आसीबो रविवार आसीबो। 21 तारीखर परदिनटी 22 तारीख 22 तारीखटी सोमवार आसीबो। 22 तारीखर परदिनटी 23 तारीख 23 तारीख मंगलवार आसीबो। 23 तारीखर परदिनटी 24 तारीख 24 तारीख बुधवार आसीबो। 24 तारीखर परदिनटी 25 तारीख 25 तारीख गुरुवार आसीबो। 25 तारीखर परदिनटी 26 तारीख 26 तारीख शुक्रवार आसीबो। 26 तारीखर परदिनटी 27 तारीख 27 तारीखटी शनिवार आसीबो। अन्य दिन गुड़िक एठारे पूरण करा जाइछे। एबे देख एई जो कैलेंडरटी देखिल कैलेंडर रे केतोटी दिन अछि 30 दिन अछि। ताहले एही कैलेंडर केउ केउ मास होई पारे कहिलो पिला माने हाँ एही कैलेंडर रे केउ केउ मास होई परिबो एप्रिल मास होई परिबो। आउ केउ मास होई परिबो हाँ जून मास होई परिबो। आउ केउ मास होई परिबो सेप्टेम्बर मास होई परिबो।
ଆଉ କେଉଁ ମାସ ହେଇପାରିବ? ହଁ, ନଭେମ୍ବର ମାସ ହେଇପାରିବ। ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ? କହିଲ ଦେଖି, କାହାର ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି? ହଁ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିବସକୁ ଆମେ କେବେ ପାଳନ କରୁଛେ? ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖରେ। ଏହି କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରଟିକୁ ଦେଖି କହିଲ ପିଲାମାନେ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖ କେଉଁ ବାରରେ ପଡ଼ୁଛି? ହଁ, ଜାନୁଆରୀ ମାସ 23 ତାରିଖ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ମସିହା ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ ଆମେ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପାଳନ କରିଛେ। ପିଲାମାନେ, ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି କହିଲ, ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି କାହାର? ହଁ, ଏହି ଫଟୋ ଚିତ୍ରଟି ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖଟି କେଉଁ ବାରରେ ପଡ଼ୁଛି କହିଲ? ହଁ, ବୁଧବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 2024 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 2 ତାରିଖଟିକୁ ଆମେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀକୁ ଆମେ ବୁଧବାର ଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ମାମୁଁ ଘର ଯାଉଛ ନା? ତୁମେ 2024 ମସିହା ଫେବୃଆରୀ ମାସର 25 ତାରିଖରେ ମାମୁଁ ଘର ଗଲ ଏବଂ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ମାମୁଁ ଘରୁ ଫେରିଲ। କହିଲ ଦେଖି, ତୁମେ ମାମୁଁ ଘରେ କେତେ ଦିନ ରହିଲ? ଫେବୃଆରୀ ମାସର 5 ଦିନ। ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର କେତେ ଦିନ ରହିଲ? ହଁ, 6 ଦିନ ରହିଲ। ମୋଟ କେତେ ଦିନ ରହିଲ? 11 ଦିନ ରହିଲ। ତୁମେ ମାମୁଁ ଘରେ ମୋଟ କେତେ ଦିନ ରହିଲ? ହଁ, 11 ଦିନ ରହିଲ। ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଆଜି କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆମେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ମାସମାନଙ୍କର ଦିନ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ବାଏ ବାଏ।